Wasolo Sali Sidibe nin dongili bɔra o y'a sɔrɔ anw ma bange hali n'a y'a sɔrɔ an bangena a y'a sɔrɔ an tɛ ko caman dɔn o kɔrɔ ye mun ka yira aw la k'a fɔ kabi anw ma wolo maaw bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali ko in na maaw bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka hakili jagabɔ kɛ minnu ye siniɲɛsigi gɛn anw kama an bɛna kɛ mun de ye bi an filɛ o bi de la nka k'a fɔ aw ye ko foyi ma ɲɛnabɔ Salut Internet Maliyɛnw aw ka siku video jamba tɛ hakili jigi don malidenw ma tile fila in na wulikajɔ fanga bonyalenba don ko CEDEAO kumana k'u bɛna embargo bi Mali kan malidenw dɔw bɛ ka question poser u yɛrɛ kun ko ni CEDEAO ye embargo bi Mali kan ko Mali bɛ kɛ cogo di ko anw bɛ taa min Mali est-ce que bɔfan bɛ anw na wa est-ce que jigi wɛrɛ bɛ anw na ni CEDEAO ye embargo bi Mali kan si jigi bɛ anw na minnu bɛ ka o question poser u kun ne b'u yɛrɛ ɲininka n fana bɛ question poser u kun CEDEAO delila ka na ni malobɔrɔ joli de ye ko kana di maliyɛnw ma ko kɔngɔ bɛ maliyɛndenw na CEDEAO ye hôpital joli de jɔ Mali kɔnɔ ko malidenw man kɛnɛ Mali nord la maliyɛnw bɛ ka sa su ni tile combien de millions de personnes olu ye u ni perdi famille joli de kɛra veuve ye den joli de kɛra yatimɛ ye CEDEAO jelila k'i jɔ a kelen juma de jigi kɔrɔ a tɛ yen CEDEAO tɛ Mali jɔ CEDEAO tɛ se ka Mali ci wa CEDEAO tɛ se ka Mali jɔ CEDEAO da yɛrɛ man kan ka ye Mali ko kuma la CEDEAO ye CEDEAO ye Mali ye Mali ye u kana da embargo ma dɛ u k'an tɔgɔ bɔ Afrique papier kan carnet Afrique plan dɛ u ka Mali supprimer ka bɔ a kan ça n'engage que eux anw b'an ka sɔrɔsiw kɔ anw b'an ka ɲɛmɔgɔw kɔ ni CEDEAO ko k'u bɛ embargo bila an kan CEDEAO a kana da CEDEAO ma dɛ a ka kɛ diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko an ye embargo bi Mali kan mais ni anw ka sɔrɔsiw ko k'u sɔnna ma an sɔnna ma anw b'olu de kɔ ni Sogɛli ko k'a sɔnna anw bɛ Sogɛli kɔ ni Asimi ko a n'a ka cɛdenw k'olu sɔnna anw b'o olu kɔ ni a b'olu arranger cogo min na bilahi anw b'u kɔ sabula anw b'a dɔn olu ka objectif ye de ka Mali bɔ dingɛ jugu dɔ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ CEDEAO ka embargo o de bɛ ni Asimi sɔnna o ma o bɛ anw bɔ dingɛ kɔnɔ Asimi anw b'i kɔ dɛ sabula e de ye Mali président ye Alassane tɛ Mali président ye e de ye Mali président Nana Akufo tɛ Mali président ye e de ye Mali président CEDEAO tɛ Mali président ye e de bɛ Mali diriger Sogɛli de ye ka ministre ye CEDEAO ka président o tɛ anw ka ministre ye anw ka président ye Asimi Goïta anw ka premier ministre ye Sogɛli Kogala Maïga n'olu ko fɛn min b'u olu arranger malidenw anw b'u kɔ CEDEAO kana da embargo ma dɛ wa kan tɔgɔ supprimer ka bɔ planète kan n'o y'aw diya n'o de bɛ aw arranger a y'o kɛ nka malidenw b'u ka ɲɛmɔgɔw kɔ maliyɛnw aw influence ka di nka n b'aw hakili jigi dɔɔni diɲɛ bɛɛ jɛra ka embargo jigi Kadhafi kan Kadhafi ala c'est-à-dire Libi kan ko Kadhafi nɔfɛ u ma tila ka embargo wuli ka bɔ Libi kan wa ka sabu kɛ mun ye sabula Kadhafi y'a yiru la y a pas de problème n'a ka d'aw ye dɛ diɲɛ bɛɛ k'i ka frontière datugu aw kana to a voler ka jigin Libi an ka sira t'a la anw bɛ se ka an yɛrɛ débrouiller a ye sɛnɛkɛyɔrɔ dayɛlɛ Mali dugukolo fɛrɛlen don ni Libi dugukolo ye sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ Mali bolo a tɛ diɲɛ jamana caman bolo maliyɛnw an ka ɲɛsin sɛnɛ ma an k'an wasa don an faso talamani dɔ ka ɲɔ sɛnɛ dɔ ka kaba sɛnɛ dɔ ka saɲɔ sɛnɛ bilahi an bɛ balo ka sɔrɔ an dayirimɛ tɛ diɲɛ jamana si kan ninnu bɛ fɛ k'an bagabaga k'an bɔ an ka décision kan CEDEAO ye embargo u ye Mali menacé ni embargo ye siɲɛ joli de ye ani bi cɛ juma de ɲɛ bɔra IBK ta la yan Sanogo ta la yan ko ni Sanogo ma fanga bila k'u bɛ embargo bi a kan ko fo Sanogo ka bɔ fanga la IBK kana fanga la an ye Sanogo gɛn an sɔnna ka CEDEAO ka décision ka respecter ka tugu CEDEAO ko ka Sanogo gɛn ka bɔ fanga la ka fanga ta ka di IBK ma situation juma de ɲɛ bɔra Mali kɔnɔ bilan kɛra mun de ye o m'an to empire CEDEAO bɛna menacer France bɛna an menacer an bɛ wuli k'an ka sɔrɔsiw ka wuli u nɔfɛ k'u ka bɔ fanga la fanga bɛna taa di ɲɛmɔgɔden dɔ ma tuguni o fana bɛ tila ka Mali tɔ piler ka bila poche kɔnɔ donc saya don balo tɛ yen balo don saya yɛrɛ tɛ yen kasi don yɛlɛ tɛ yen yɛlɛ don kasi tɛ yen diɲɛ yɛrɛ bɛ tan de donc il est temps que an ka face kɛ nin situation in na il est temps que an ka face kɛ menace la il est temps que an ka face kɛ difficulté la soit an ka passer soit an ka to dibi la o fila kelen de don mɔgɔ tɛ saya jɔrɔ ni ka tila ka toli jɔrɔ
CEDEAO, on s'emballe des couilles. Na auga menasi à 2 balles en Sératala. Mali netado Mali ira dona CEDEAO ina muni la quoi. Londres tene ku ira takabo Union Européenne muni kerula. Uteka balo yere ya. Memi fawe ka foko ni CEDEAO ya embargo bi Mali ka kwali Mali do mbeke chogodi. Mbawu nyininga yana ni CEDEAO ka embargo bianga Mali do nkira chogodi. Embargo mana bianga ko kunga bambe faka. Ja balo kume barako warla be ka foko ni embargo bina ebe ka sira embargo ni ko na bina ko kunga bam faka. Ebo fo ika so de parce que fembe ku. Kono tenitara isigi nyogon kenga du kono. Kata fo ko so ya ko nu e embargo bianga ko kunga bam faka be samara se da bige. Sabula kunga bola ka be CEDEAO ka embargo te. Furakeli kobe auna ka be CEDEAO ka embargo te. Hôpital te aun bara ka be CEDEAO ka embargo te. Courant te aun bara ka be CEDEAO ka embargo te. Jite aun bara ka be CEDEAO ka embargo te. Dumunite aun bara ka be CEDEAO ka embargo te. Donc mumba aun sira CEDEAO ka embargo ni. O Canada embargo ma. Ngo uka Mali to supprimer ka bo planète ka me aun be balu. Anga o question anga fenkele mi blangu na odidu. Sa don balote do de sara Mali mbora. Do de sara Mali ka soro ka ene panasita. Wa ayato ni kunwa de be aun faga. Bi aun de nga soro ka yele mahorangata. Ni kunwa de be aun faga. Aun de nga bo ni ngela jugina. Ni kunwa de be aun faga. Wala sa shini aun de nga yele ko jika Mali anga engagé. Anga engagé. Atako mo dusuma utanye made billahi mo dusu baw de be aun nyama. Mo dusuma de be aun nyama. Faso kanu be minuna olu de be aun nyama. Wa anga nga nye joro ko lui. Olu ka armu te fo yere billahi. El squatter mbulu. Quelque marfa minu mbulu. Kise mbulu. Tene mbu kana ni shite fo ye aun de u kan nege hayayi ni oyi aun jamana de unyi. Aun génération, aun nouvelle génération, aun jeunesse malienne aun de u ka armu. C'est-à-dire aun ga soutenasi akadi nunu ye kateme dien berde mukan. Aun ga soutenasi kadi nunu ye kateme sar kombaka. Aun ga soutenasi kadi nunu ye kateme irisi nali kana Mali de meka. O jigi dalembe aun ga deme de ka. U nye daro ye aun di. Sabla niko jamana nyamogo nyuma, jamana de nyuma de ba kofe. Angana sira CEDEAO ka angana to CEDEAO ka influence de angana to ukam bagali kuma temenande kele sele soforo kuna murba yasa dongunda la billahi kuma be anade amena CEDEAO ka ambarko angana sira onye wa ambarko anilera wo a butira wo otina dobo Mali de ngakuna CEDEAO ma ambarko blanga ate do faranga kuma ka tina dobo ngakuna parce que kuma be awna ka goro hali shini burusu dowla Negeso ni kelen de be wal fal wotro baramato be da kono kata hôpital ni ya fo dugu do la ko ambulance wa fa ambulance jumani o ta ambulance ra do dugu do be ibe wolo ye ka koraba ya fo samuga aniko inyete da mobile kan ni mana dugu ba kono o dugu be Mali kono ale shini Mali en jumani ba fo ka to kalama dugu do be yanu ka hôpital soro ube teme dugu woron vla dugu shegu na ka soro kata dugu wala kata hôpital la o be Mali ale shini CEDEAO nyanyino ko la Amadou Koufa ben Norla, anya bien be wele kay nan de manga Koufa mena CEDEAO réagira. Yala gali Mali don fra choko mingadai. Anya bien be wele CEDEAO réagira. Dans aya fois ku fuck you. Ku fuck you. Ku ustumangene for you. Kanga sira tu ka ambargola. Ukana da ambargo ma billahi ukando ka civil mega bo planète la mais amanga nyamoko ko. Ambu ko de Mali don me min fo nyene ni influence faso de jugu minu sigile no. Ku sigi ku bay au naga arajo la kule bafuni bo farala solution tu bolo de shini ni mo kele no metla kana fawo ye kanga sora su suteni ne le sugo be ka fawo billahi ame nyono jamana ngono ngoy donc CEDEAO au fuck you akana da ambargo ma de ayan to civil me ka bo planète ga manga nyamo ko sogal kana sirande koroboro halala te siram billahi ngo koroboro de alala atere no se koroboro de alala te menacé koroboro de alala te janfando koroboro de alala te sirando asimi iye mianga de alala te sirando billahi ambi ko wamado e masira kado vol kono ka je preja ko ki ibo palela kado ka je luxi ko kado avion kono kata norla kata muguchi e masira onyane bado CEDEAO ka bagalit na e la siran kana sira onyede CEDEAO ka bagalit e la sira wa kana ironosi ambiko billahi ni Mali de nyoro do ambiko wa halala de ambiko Mali yere wolo de ambiko Mali de minu ya don ko ka 1960 kana bla bila ko Mali ko indépendance ko kuma me fora ko galondo ko galoni fide do ko indépendance ko te chien
a bɛɛ ko ko Mali parti Mali ko mana ɲɛnabɔ ko parti b'a ɲɛnabɔ parti da mana kɛ Cɛbilen Darame ani Umar Marikoye Mali bɛ yen bilen n y'a ye ko Cɛbilen Darame fana ko bɛ fɛ ka segin ka na sur plan politique Cɛbilen ne y'o f'i ɲɛna n k'an b'i bonya bilahi i ye maraka ye an b'i bonya mais Cɛbilen kana to an ka kuma i kan i jo i sɔngolo tɛ fɔ ka ban Cɛbilen Darame da i danyɔrɔ la kana na ɲagami nin ko in na i bɛ ka maa o maa ye baara kɛ i bɛ ka gouvernement na wallahi a y'aw yɛrɛ bila à côté parce que n'aw nana aw mele bilahi aw place bɛ kasoso la kasobon na kasobon ma fa dɛ k'aw place tɛ sɔrɔ dɛ n ko kasobon ma fa k'aw place tɛ sɔrɔ maa o maa ye baara kɛ i bɛ ka gouvernement kɔnɔ n'a nani jɔ ko k'u ka jan ni bananku ye a bɛɛ ni ala ni kira cɛ n'aw m'a bɛnɛ bilahi aw bɛ faso malo Kompol mais n bɛ kuma i fɛ n b'a dɔn Mali kanu b'i fana dusukun na dɛ Kompol 16e arrondissement commissairie an bɛ bi min na commissairie tɛ yen min bɛ malfaiteur minɛ ka tɛmɛ Kompol kan Kompol faut tenir Cɛbilen Darame a tilen dɔ ye n'a y'i déconné un pas de mouvement dɔrɔn taa juru k'a la i ka taa di Ture ma Ture ka a bila wo kɔnɔ bilahi o de ye solution ye Bube taara Bube ma bonya kaso ma o kɛra premier ministre ye dɛ Bubu bolila ni Bubu bolila yɔrɔ o yɔrɔ Cɛbilen Darame ka misɛn Kompol n bɛ ka kuma i fɛ dɛ Ture ko k'a bɛ i ka disponibilité kɔnɔ ni maa o maa ye manamanakan fɔ k'a ye baara kɛ i bɛ k'a ka gouvernement na a y'a minɛ a ka taa di Ture ma a ye juru k'a la dɛ u place bɛ kasobon kɔnɔ parce que dɔ kɛra u ka manamanako ninnu na kabi 1971 91 ni mɔgɔ kelen ninnu slogan kelen folisen kelen dɔnkilisen kelen don o don n'u m'a fɔ CEDEAO ko tan dɛ Union européenne ko tan an tɛ CEDEAO ye anw tɛ Union européenne anw ye Mali de ye Mali un point c'est tout CEDEAO kɛra danbari ko ma u k'an tɔgɔ supprimer an b'aw kɔ a ka n'u to yen dɛ a ka n'u to yen jamana nafolo ninnu de y'a ta ka don u kaman kɔrɔ u n'u furumusow olu de bɛ se shopping kɛcogo la Dubaï mais hôpital tɛ anw bolo dɛ k'a fɔ k'u b'an ka wari ŋanamu ka tila ka n'u sigi k'u ɲɛsigi an ɲɛna hɔrɔnkolonya kan fɔ la ayi dɔ kɛra o la dɛ tolérance il y a un moment de supporter mais il y a un moment de dire stop ça suffit voilà il y a un moment de dire an ye ala deli ka ala deli ka ala deli an bɛnbaw nana olu ye ala deli an mɔkɛw nana olu ye ala deli an fa n'an baw nana ka ala deli ko ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman di Mali ma ko ala ka justice ɲuman di Mali ma anw nana kana ala deli ala nana kɛ justice ɲuman sɔrɔla anw tile de la ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔla anw tile de la wa anw tɛ se k'an bolo lajigi anw b'u dɛmɛ ni an fanga ye an b'u dɛmɛ ni an ka nafolo ye an b'u dɛmɛ ni an dabara ye an b'u dɛmɛ ni an ka énergie ye wa aw kana an bila yiri sanfɛ k'an coron a y'an dɛmɛ ayi komi aw bɛ k'an dɛmɛ cogo min na aw kana an to bamaɲunguru ninnu bolo kɔnɔ to u b'an ɲimi k'an ban dɛ joli t'an na bilen dabi y'an bɛɛ joli min ka ban soso bɛ ɲini ka maliyɛn den bɛɛ faga kelen kelen donc aw kan'u to yen dɛ u ka manipulation in a sera dan na kabi kuma min na an faw kuma kelen de don u y'u manipuler an baw kuma kelen an mɔkɛw kuma kelen u y'u manipuler ni mot kelen de ye anw tile la jamana min kɔnɔ Kasimu Tapo taara kɛ avocat ye k'o bɛ taa jamana zonba n fa nin ba ja n'a fɔra ko avocat ko danbe tɛ avocat la ko avocat ye nkalon yɛlɛmana de ye ko k'a kɛ tiɲɛ ye ne kun hakili la n ko tubabuw fɛ kelen de don ne kun t'a dɔn ko maliyɛn den fana danbe bɛ ban fo ka taa se o niveau ma c'est à dire jamana in kɔnɔ maa si wajulukɛlaw ka avocat ma kɛ Kasimu Tapo ye sɛnɛkɛlaw ka avocat tɛ Kasimu Tapo ye jagokɛlaw ka avocat tɛ Kasimu Tapo ye baarakɛla si ma deli ka Kasimu Tapo ta comme ka avocat jamana zonba jamana malhonnêtes jamana hɔrɔnkolon bɛɛ lajɛlen faralen olu de ka avocat taara kɛ Kasimu Tapo ye o jamana bɔfan jumɛn de bɛ yen bɔfan jumɛn de bɛ yen Arasbachi nani sigi yan a ye diɲɛ tɔgɔ bɛɛ da Kasimu Tipo jɔn de y'a da la Arasbachi o Kasimu Tapo kelen o ka taa kɛ Arasbachi ka avocat ye Mali tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an kalifa b'i la ko Bubu fana ka avocat don milliard joli suɲɛbaga Bubu Sise o ka avocat jamana kɔnɔ hɔrɔn ka avocat tɛ kɛ Kasimu Tapo ye silamɛ ka avocat tɛ kɛ Kasimu Tapo ye jamana n'a fɔra jamana mana maa min minɛ k'o de ye jamana wari bɛɛ suɲɛ k'o nin ye jamana zɔnba ye o bɛ kɛ Kasimu Tapo ka Kasimu Tapo k'o ka avocat ye kabi aw t'aw sigi aw k'aw miiri ni fɛn t'i kun jamana in kɔnɔ i tɛ avocat ɲuman sɔrɔ dɛ zone de bɛ zone ka témoignage kɛ zone de ye zone ka avocat ye Mali wa mɔgɔ ka solidarité man di ka tɛmɛ zone ka solidarité kan mɔgɔ ka solidarité man di ka tɛmɛ zone ka solidarité kan
jamana kono ni mɔgɔ min wari ba suɲɛ jamana zomba mɔgɔ min mɔgɔ ka dugukɔlɔw ŋanamu minnu bɛ fantanw gɛn ka b'u ka du kɔnɔ k'u ka du ci ka feere waritigiw ma jamana wari dira mɔgɔ minnu ma k'u ka hôpitali jɔ n'u y'a wari ta ka du muso ma u ka taa Dubaï jamana kɔnɔ minnu bɛ ka fantanw ka taxi suɲɛ n'olu ka fanga banna ni sariya ye olu minɛ ka t'u u bila kaso la olu ka avocat bɛ kɛ Kasim Tapo de ye Kasim Tapo min nani sigi ko ale ka so ko IBK ka coup d'état kɛlɛ IBK la k'u taara ale ka kulokulobaw suɲɛ kulokuloba Kasim Tapo bɔra ka réclamation min kɛ k'ale ka kulokulobaw suɲɛna ko fɔ olu ka bɔ ko maliyɛndenw y'ale ka kulokuloba k'ale ko anw taara ale ka so dakari ko k'ale ka kulokulobaw suɲɛ Kasim Tapo ale dun ye jamana nafolo bɛɛ suɲɛ ka taa kulokulobaw san anw ka taa o kulokulobaninw minɛ Kasim Tapo k'i sigi ko n'o kulokuloba mana ko fiɲɛ bɛ wuli diɲɛ kɔnɔ ko fiɲɛ tɛ k'a tɛ wuli Mali kɔnɔ m'a dɔn ko ka foutaise bɛ Kasim Tapo la Tapo nan'i sigi yan ne denkɛ o filɛ ne kalan na o tɛ kolosa dɛ Kasim Tapo denkɛ filɛ États-Unis a ɲɔgɔn delen ka den fila tɛ bilahi waati bɛɛ u b'a minɛ ka bila a datugu kaso la de nka nin kun ye vidéo kunkurunin de CEDEAO on s'en bat les couilles. Vive Assimi Goïta, vive Sogel Kokala Maïga, vive Colonel Ismaël Ouagé, vive Sajon Kamara, vive Modibo Kone, vive Daoud Mohamed Ali. Allah, amba ukosa, wallahi amba uko. CEDEAO ukan toka supprimer ka Afrique carte nga an Mali, an Mali on est wa Mali nyamoko ko. Haketo boga sali, Général Chico.